অমর ধারা Sama di hom chang tui di khang sa hinani Ang katalo hilang thang Kokborok chini Kaisa road develop kai mani abo sawi mana jahas te ganangu ne tini dino the road block kai ta tongni roman style nino khatu kuma bisno the road block kai mani tirau ne tini develop na tibe road block kai na tibe om hai top Dokter Khulumka jara media phain baro belanya hambai sung saimano tini sudah sung tini Khumpuilwng bagmai la kasimiya Salah tipu rajo sung tini omakeng nai kasiran Davidiman Romanscript. Sung saimangka hanai bo soro bo sem omakeng sung andron khaimani. Apun sung rajo sarkar dala tongerok go simani Romanscript solution khanya hanai. Sung taklai nyukha hanai 17 tarikh je exam numani madhyamiko same question phaimani. Karon sing jara CBC ponarokni jara student tongerok aborok sini bangla horo bai jasin kokborok simal jaga sotik babe ke boro exam dimen bagai Sung omong na use sung tini blok jika satu tu sung kas paimani sini kila bagma elaka ba Khumpuilwng kasih di bang Romanscript karon sini Tripura joco jolok borok TIPRA sarok totha sini jara student tonat TIPRA jara tonadok gesini mani ko Kokborok Kokborok se bar sing adron khaika coba khaika obu coba no sini Romanscript ma khanya hne kintu sung ta munuk Sini mani kono sing andron khaya si sin kono seman mak khasine ku karon sung saimono sini jara bangla horo bai simani jagawo sini onek student sini raidok sini poinarok sini simeya bong tamo bo sini odikar oro Romanscript tongdi bangla horo phone tongni kitu kono option kre niti rajyo sarkar sini Romanscript sini tamo osubida tong boni ba sung tini sini je dabi mai sar tini je bidan sabha choli tongo budget ଅଧିବେশন Sini Tripura Jawa, oi budget ଅଧିবেশন tini boro bill pass ma khainai sur kok ba similia khaina hne কিন্তু sudo borok tini bidansabha bill pass khai sini Kokborok ne Romanscript ba baskan exam ni simis no tini ব্যবস্থা খাইবা না হ্যাঁ sini coba যতগুলো sini coba sini tongnai sini Romanscript ni ase ordinary kalte bon ei bonus soba khaibar se প্রতিদিন lama ka sunai coba khainai tai kaisa singma jeng sawiman ka kabangma bosor lai tangka Romanscript na tayune coba khaithani bo lathi charge bo khaija ka jail o daja ka student rok maike bugilai family yagulo tini hai rojai angoni rok tini block o lahar maka songlai pika gate kaisa singmungke mahai je tabok Tripura Motha bai BJP takto state government BJP khlai tong hapango ge alliance to tabok Tripura Motha bai nglaijak ge alliance sing tei mai sikong tia kaisa issue je Romanscript na teibai tani bangwi tabok alliance sing ucha rojai abonolbo mai kokesar belani question kaham sini Bubagra posto saka miyo sini jara sini PMP party ni jara MLA terajon tana bonoti Bubagra kok saka और जो पोस्टर सिगां sini dofa ni পরেছে সিং এলায়েন্স রাজ্য সরকারের sini তবে বর্তমানে যে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহানো Bubagra পোস্ট শাখা এই যে সলিউশন আপনার সব খাইনে মতাই খাইয়া তিনি মুখ্যমন্ত্রী কিছু পজিটিভ কক সাহ হলো কিন্তু কক বাইয়া जों एलायन्स माने कारण अमनो sini dofa no unuti खाइने बगे dofa नि কক सारन बगे जों किन्तु dofa बानि কক सायागे जों ओ एलायन्स मो जों आगे मदि जों बरबाय तंगनानै कुन प्रश्न करे कारण जों पहिला dofa उन्नति माननाय बनि परे जों एलायन्स बरबाय नाय किन्तु बर जत गब सिन मो एलायन्स संग ठीक किन्तु एलायन्स दङ जों Romanscript কক सालिया एलायन्स खाइ होनो सिन dofa नि কক साया अमा हाय जों पार्टिया जों पहिला सिन फार्स्ट प्रायोरिटी dofa नि কক फार्स्ट बनि परे जों एलायन्स अमसु कुन राजनीतिया कारण हजार Romanscript नते जों राजनीति खाइनाय जगाव अमा कासे इशु छात्रनि इशु साधन कासे इशु स्टुडेन्ट नुनो से राजनीति खायो जों बाय राजनीति जों जाजा गया जों हमन अफोज खायो जों सिन मेन दाबि Romanscript बनि परे जों एलायन्स tai kaisa sing mukke mahai tabok to Romanscript ni bangwi ni soba khlailai tongo manya ko ya babrok ronai honai thokogui tongo
ge TIPRA MOTHA hai ke ba Bubagra ni naharmung ta Greater TIPRA Land si ge alliance mani ya gola porjonto tabo issue Romanscript no sero yang Greater TIPRA Land le bus onek hasal ko abola alliance tong tei bahai manai haide matong na bom hai injak bonola tei bom hai sana belai hambai sini আন্দোলন চবানো পজিটিভ থিং जों जे समय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय कक सालाय कमिसार जी मोदी बाय बरो पॉजिटिव कक सो गेटर टिपलानो तो राज्य सरकार मिया हम सेंट्रल गवर्नमेंट मारनाय जों जे चुक्ति खेगो सब सेंट्रल गवर्नमेंट बायसि सिनि चबा पॉजिटिव चबा बरो साइतका रना हने जों ते बिसि दिन नासिंगिया जों जे बिसि दिन नासिंगिया ए चबानो बरो जदि सঠিক ভাবে কেবरो जे कक सामाने इमप्लिमेंट खायाके অরবসিল চবা কতরংনাই যতক বেসিনি গেটা টিপারে মায়াসাক যেসিন বুবাগ্রা যে দাবে খাইমানি ও দাবি মায়াসাক চবা কতরংনাই जों और बरो बाबो एलाउंस सालायनो कुर प्रश्न करे जरिसिन मेन सिनि गेटा टिपानेन अमनो मायासा पजिशन चबा तंगनाय बने प्रेजेंटेशन रोमानस्क्रिप्ट नि साधारण पर्यन्त बरो जे टाइके तो ठीक अमतो कुबिक हानि बागे राज्य सरकार अनुरोध खाइनाय नरो बाहिनी पजिटिव बुंदि पजिटिव नि एका आगामी दिन सारा त्रिपुरा जो हरसुंनाय बनिबो भविष्यत खराब तो अवस्था नाय ta kaisa sengmang budget अधिवेशन to tak cholai tongka ko budget अधिवेशन TIPRA MOTHA ni MLA hondi ba orni minister hondi abar ogle Romanscript no tei ba Greater TIPRA Land no tei kok rokte reti sanai abo no ni TIPRA MOTHA ni bukhak tei bom hai na harmung ba wangsong black ham tinin budget अधिवेशन tabok সম্ভবত অর্থমন্ত্রী পনজি সিংগুরাই বাজেট পেশকাই তংকা বনফলে বাজেট অনুসারে কক সানাই কষ্ট সাকা তাবো বসচাঙ্গর বাজেট নো ও তিনতিরুনে রঞ্জিত দেবরমা ছিনে এমএলএ বটাও ককটি সেরে Romanscript তিনি ছিনে বিধানসভা ফাটিনাই অব কবিকক বিধানসভা তিনি ছিন 13 জন এমএলএ যতনা মিনিস্টার সহ তিনি Romanscript বড় তিনি কক সানাই একদম করাকে ভাষা তীব্র ভাষা খাইনাই Romanscript তিনি খাইয়া কে তিনি বিধানসভা ফাটিনাই অবশ্য মাহিয়া অন কুমন্ডলিয়া এলেন্সকা খালি আইটিটি সনা হাই কক সাইয়া মাহিয়া जों তিনি ছিনে মেন টার্গেট দফা मुरबो सिंग एलायंस जों जदि सिं दफा तिन Romanscript तिन कक सायाके तिन कुनु पॉजिटिव मांग याके आपन तो साइमाने सारे मिसिमि तेबो सिन आंदोलन ता मंगना आपन सो साइमा ता ताबो कम से कम 12टा आपन सो सिन नासिं तिन सयत दिता मंगनाय सिन एमएलए जाना तंगना TIPRA MOTHA नि बरो Romanscript कक सानाय गेटा टेबल कक सानाय दफा बाकी कक सानाय कुनु और कम्प्रोमाइज करे tini koita ni simini rok tini block root block khlaile mane जों तिनि सिन और जों जस्ट 6टा सिमि जों खालियाका फार्स्ट ओसिन बरक बांगिया ताबो सिन बरक फाकिया जों जटकब दि मेसा जों तंगनाय आर उपनि जे अर्डर फेसा पर्यन्त जों ओ सभा चलिनाय ओ ब्लॉकेट तंगनाय tak sek jora tini rok je block khlai mane procession ni bukhakti rok phaibi kok rok mane ma salaika ताबो सो पर्यन्त सुरु एसडीपी फाकिया निने डीएम एसडीएम बरो फायाको आरदास फायाको जों पीसफुल के जों खाइनाय जों और जागा जों कुनो गन्डगोल खाया सुनु दाबि काइसे दाबि Romanscript जों और कुनो गन्डगोल थांगिया आर जारा प्रसेस होताबो फायाको जों मन अनुरोध खाइनाय फाइकेनो वेलकाम फाइदे कक सालायनाय कुनो सुबिदा करे आर बाकी जारा सिंगर जागा बलक खामा जागाव निनि फोल्डिंग गारि फाइदे सिंगरि हरो एम्बुलेंस फाइदे हरो जारा एकजन गारि फाइदे सिंगर रि हरो कुनो असुबिदा खाया एकदम शान्तिपूर्ण पीसफुल के सिंगर सभा खाइतु tini sek jora mane koita of the rok tini ora root block ke tongnai जों ताबो सो पर्यन्त सिद्धांत खायका जों सारिक जरा तंगनाय नाके जों और फुर आलिनाय कुनो सुकर ऑडियंस काल जेतो जों हरफुर आइमानो किन्तु ओपन ऑर्डर फाइनाल ताबो सिद्धांत जों ताबो खालेको जों 6 नफर जों मीटिं खाइनाय आसो जों सिद्धांत खायबा तांगनासि नेक्स्ट स्टेप okay belaka hambai paithakoni ni sinamang आंनि बुमखौ जुबराज देब्रमा आं आइएलसी चेयरमैन TIPRA MOTHA नि एग्जीक्यूटिव मेंबर